Good morning, students. So, today we are going to learn the next part of the lesson, states of matter. Matter exists in three different states: solids, liquids, and gases. Okay, so now we will learn one by one. The first state of matter is solid. स्टुडंट्स, सॉलिड म्हटलें की तुमचे दोळ्या मुखार कितें येता हें पयलीं इमेजीन करपाचें. सॉलिड म्हटलें की आमी कितें इमेजीन करता, कितें तरी घट्ट जें आमी हातान प्रेस केल्यार प्रेस जायना युजली, अशें कितें तरी आमी तकलेन इमेजीन करतलीं. करेक्ट? सो सॉलिड्स दे हॅव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक युअर सायन्स टेक्स्ट बुक, सायन्स टेक्स्ट बुकाक एक शेप आसा. इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप. ओके, आनी जर तुमी ताका दवरतले जाल्यार ताजो एक स्पेसिफीक वॉल्यूम आसा. वॉल्यूम आमी ऑलरेडी मॅथ्सान शिकले, वॉल्यूम म्हळ्यार कितें तें. करेक्ट? सो सॉलिड्स हॅव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, आतां उदो आमी डिस्कस करतालीं काय ना अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मॅटर. सो सॉलिड्स, how the particles are arranged? See the figure here. They don't have any gap or minimum gap is seen between the particles. हे जे राउंड राउंड तुमकां दिसता ते particles of solid. हे तुमकां दिसपा खातीर न्ही ताणें कितें केलां, मॅग्निफाय करून दाखयलां. एक्चुली अशें आमकां दोळ्यांनी दिश्टी पडना पार्टिकल्स आसता ते. बट वाय दीस इज डन? सो दॅट स्टुडंट्स यू ऑल अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. म्हणून ते मातशें तांणी मॅग्निफाय करून figure dila. So the solids have minimum spaces between the particles. Okay, the force of attraction between the particles is maximum. Now as the particles are closer to each other, there is the maximum force of attraction between the particles. Now as there is a maximum attraction, there will be the minimum movement. तांकां एका जाग्या वेल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर वचपाक फ्रिडम ना. कित्याक? देर इज अ स्ट्रॉंग एट्रॅक्शन फोर्स बिटवीन अदर पार्टिकल्स. सगळीं कितें करता, ताका स्ट्रॉंगली एकामेकाक होल्ड करून दवरता. दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल. म्हणजे कितें, तुमी हातांनी ताजेर प्रेशर घालो म्हणून ताजी शेप चेंज जावची ना. सो दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल. तुमी ताका प्रेस करपाक शकना. Now the rate of diffusion is least. आत्तां तुमकां डिफ्युजनाचें डेफिनेशन लास्ट जेन्ना आमी एक व्हिडिओ पळयल्लो तातूंत आशिल्लें. डिफ्युजन कितें? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर मोर टायप्स ऑफ मॅटर ऑर द पार्टिकल्स ऑफ टू ऑर मोर टायप्स ऑफ मॅटर, हाका डिफ्युजन म्हणटा. सो सॉलिड आनी सॉलिड एकामेका भितर डिफ्यूज जावपाची रेट खूब स्लो आसता. दे डिफ्यूज बट एट व्हेरी व्हेरी स्लो रेट. Okay, so these are the properties of solid. Now the next is properties of liquid. Now you just see how the particles are arranged. Solidan कशे आशिल्ले आनी liquidan कशे आसा. Liquidan they are loosely packed. Solidan कशे tightly packed आशिल्ले तशें ना हांगा. Here they are loosely packed. So my dear students, liquids have no definite shape. ताका शेप आसना बट हॅव फिक्स्ड वॉल्यूम. मिन्स वॉट? आतां समजा तुमी एक 500 ml बिस्लेरी घेतली. सॉरी, बिस्लेरीन 500 ml वॉटर आसतलें. जेन्ना बॉटलीन घालतले ते वॉटराक बॉटलीची शेप येतली. तेच वॉटर जर तुमी ग्लासान पोर केलें, दॅट वॉटर वील टेक द शेप ऑफ अ ग्लास. Okay, my dear students, you are taking, water will take the shape of a glass. पूण 500 ml आसते 500 mlच जातले, ताजे 600 ml जावचे ना किंवा 400 ml जावचे ना. सो वॉल्यूम वील रिमेन फिक्स्ड. सो लिक्विड्स हॅव नो डेफिनेट शेप बट दे हॅव फिक्स्ड वॉल्यूम. And what do? They take the shape of the container. But is it in the case of solid? सॉलिड जर तुमी बॉक्सांत दवरले जाल्यार ती बॉक्साची शेप घेता ना, बिकॉज सॉलिड्स हॅव फिक्स शेप. लिक्वीड तशें ना. लिक्वीड तुमी जर कंटेनरांत घातलें कंटेनराची शेप घेतलो, कॅनान वतलें कॅनाची शेप घेतलें.
ग्लासान वतले ग्लासाची शेप घेतले. ओके, सो नाव what about the forces of attraction? The spaces is intermediate. Sorry, second point. The spaces between the particles is intermediate. सॉलिडान कशें आशिल्लें, वेरी क्लोज टू इच अदर आशिल्लें. आतां तातूंत मातशें दे आर अपार्ट फ्रॉम इच अदर. नाव थर्ड, देर इज अ अट्रॅक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अट्रॅक्शन आसा बट इट इज एट द लोवर सायड. Then the movement of the particles is also intermediate, not very fast also they are not moving, and they are not moving very slow also, but they are moving. Particles are moving from place to place. They are less compressible comparatively. जर आमी सॉलिडांक जर कंपेर केलें जाल्यार हे कंप्रेस जाता, प्रेस करूं शकता आमी, बट लेस कंप्रेसिबल. द रेट ऑफ डिफ्युजन दुसऱ्या मॅटरा भितर मिक्स जावपाची जी प्रॉपर्टी आसा ती सॉलिडा पेक्षा जास्त आसा. ओके, सो द रेट ऑफ डिफ्युजन इज हायर इन द लिक्विड्स देन दॅट इज इन द solids. Now the properties of gases. Now see students, what is the difference between the particles arranged in the solids, particles arranged in the liquids, and particles arranged in the gases? जेन्ना तुमी गॅसिसान पळयतले, वेर आर द पार्टिकल्स, दे आर क्वायट अवे फ्रॉम इच अदर. कशें आसा, सगळे एकामेका पासून पयस पयस आसा. सो नाव स्टुडंट्स, गॅसीस हॅव नो डेफिनीट शेप. गॅसाक आपली शेप आसना, बट वॉल्यूम फिक्स. आतां तुमी सिलिंडर हाडटा न्ही घरा कडेन, किचनान वापरता पळय आमी LPG, ताजेर बरयल्लें आसतलें, गो एंड चॅक, देर इज सम नंबर ऑन दॅट पर्टिक्युलर वॉल्यूम इज फिक्स फॉर एवरी सिलिंडर. सो दे हॅव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हॅव नो डेफिनीट शेप. They occupy the whole space of the container. What do we mean by this? They occupy the whole space of the container. Supposing if you take a glass bottle and if you blow air in it, तुमी तातूंत फूक मारली जाल्यार ती एअर सकयल वचून रावची ना किंवा गुड्डे कडेन वयर येवन रावची ना. इट वील स्प्रेड थ्रू आवट द बॉटल. सगळ्याक ते पार्टिकल्स स्प्रेड जातले. The space between the particles is maximum. पळया, between the particles there is a lot of space available. So हाजे वेल्यान आमकां कितें कळटा, they can move easily. एवढेन तेवटेन भोंवपा मेळटा त्या पार्टिकल्सांक. So the force of attraction कितें जातलो, it's very very less because they are quite away from each other. The movement of particles is maximum. They are just like you all. They are running from here and there. They don't want to sit on one place. Is it? Okay, jokes apart. They are most compressible. They are most compressible. Sorry, my dear students. सो तुमी ताचेर कितकोय प्रेशर घालूं शकता. एज वी कॅन कंप्रेस देम सो वी कॅन पूट दॅट गॅस इन आवर सिलिंडर्स. तांची कंप्रेसिबिलिटी लागूनच आमकां घरान सिलिंडर मेळटा. ते कितें करतात, एअर कंप्रेस करतात नॅचरल गॅस आनी ती तातूंत भरतात आनी तो आमकां कुकिंगाक आमी यूज करता. द रेट ऑफ डिफ्युजन इज higher than that is in the solids and then that is in the liquids. So diffusion fast. Diffusion म्हणजे कितें, intermixing of two different types of matter, two or more types of matter. So in in gases it is at the fastest rate. Thank you students.